बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ख्वाजा एहसन और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदीक जान साहब। बहुत शुक्रिया आपका अपने टाइम दिया। सर, ये टाइम मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में जो वाक़या पेश आया उसके ऊपर नून लीग ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसकी क्या वजह है? देखें, एक तो वजह ये है, बड़ी दिलचस्प इसकी वजह है, इस पे आबिद नदीम साहब पहले बात कर चुके हैं। उनकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि ब्यूरोक्रेसी में पहली बड़ी इनको बगावत और इनकार का सामना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को भी नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जो है वो नहीं पता कि कितने दिन हैं, कितने हफ्ते हैं, कब तक है और क्या इनकी सूरत हाल है, और हालात इनके बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं इस हुकूमत के। तो इसलिए अब ब्यूरोक्रेसी भी इनको कह रही है कि जो हमसे काम करवाना है वो ज़बानी कलामी नहीं बल्कि रिटर्न हमें दें, हमें आइन और कानून कायदे के मुताबिक दें, चीज़ें रिटर्न दें, आइन और कानून के मुताबिक नहीं भी हैं, अहकामात आप काबीना दे दे कि ये आप करें तो हम करेंगे वरना हम नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इनको पता भी नहीं था, ये हमें फड़े मार रहे थे, भड़के मार रहे थे कि इनका दायरा इख्तियार ही नहीं है। और तीसरा, इनको अंदाज़ा नहीं था कि अगर ये काम ये करते तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनके साथ क्या करते। तो फिर एक अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में कंपेन चल पड़ती है, अगर ये यहाँ पर कोई कार्रवाई करते हैं और कंपेन चल पड़ती है और वो कहते हैं कि हमने रेमिटेंसेज नहीं भेजने 3 महीने के लिए, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के साथ क्या होगा। क्योंकि देखें, इस वक्त तक इमरान खान को ये क्रेडिट दिया जाता है कि इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुल्क को नुकसान हो, वरना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहते हैं कि 3 माह आपने रेमिटेंसेज नहीं भेजने, उसी 3 माह रेमिटेंसेज ना भेजें तो अंदाज़ा है आपको क्या होगा मुल्क के साथ। मुल्क के साथ बहुत बुरे हालात होंगे, क्योंकि आप ये देखें कि 30-35 अरब डॉलर है जो सालाना ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। तो इसलिए एक तो इनको पता नहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, और फिर ये जिस तरह की बातें करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में कि जाहिल हैं, इनको पता नहीं है, अनपढ़ हैं, पाकिस्तान का इनको नहीं पता और इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया, इस तरह की बातें करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर रिएक्शन भी आता है। फिर जो मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ वो आपके सामने। फिर इसी तराजु में जो नून लीग ने एक बड़ी हमाकत कर दी है, जो बड़ा एक ब्लंडर किया है, वो ये किया कि अब इन्होंने अपने तमाम रहनुमाओं को लेटर जारी कर दिया और कहा है कि कोई भी नून लीग का रहनुमा जो है वो बग़ैर सिक्योरिटी के और बग़ैर जत्था लिए जो है वो अवाम में नहीं निकलेगा। तो ये बज़ाते खुद नून लीग एतराफ़ कर रही है कि इस वक्त अवाम में निकलने के काबिल नहीं है, इनके हालात बहुत ख़राब हैं, इमरान खान का बयानिया पॉपुलर है। और अच्छा, एक बात मुझे ये समझ नहीं आती, जब ये हमारे सहाफ़ी कहते हैं कि इमरान खान ने लोगों को बदतमीज़ कर दिया है और लोगों ने इमरान खान के बदतमीज़ी की वजह से नून लीग वालों के साथ ये कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं समझता। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि सियासत में बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी का कल्चर कौन लाया था, वो आप निकाल के देख लें। मियाँ नवाज शरीफ क्या जलसों में कहा करते थे, बेनज़ीर के बारे में क्या कहते थे, बेनज़ीर के बारे में क्या गुफ्तगू करते थे, यहाँ तक कि बेनज़ीर की फेक नंगी और गंदी तस्वीरें जो है वो एडिट करवा के और हेलीकॉप्टर के ज़रिए वायरल करवाई गई थी। तो ये तो इनका रहा है, शरीफ ख़ानदान का एक आप समझिए कि एक तरीका रहा है। दूसरा जो है वो इनका जो मामला है वो एक और इनका ये है कि इन्होंने अवाम में इतनी अपनी पॉलिसी की वजह से अपनी नफ़रत भर दी है, अपनी बातों की वजह से, कि देखें ये दावे क्या करते थे, ये दावे ये करते थे कि हम जो आगे पेट्रोल 70 रुपये कर देंगे, हम बिजली को 10-12 रुपये यूनिट कर देंगे, पत्नी 8 रुपये कर देंगे, हम आटा सस्ता कर देंगे और ये सारी चीज़ें कर देंगे। और वो शहबाज शरीफ साहब को देखें, वो कहते थे कपड़े बेच के आटा सस्ता करना पड़ा करूँगा, कहाँ कह रहे थे, वहाँ पे कह रहे थे KPK में, और अब कहते हैं कि सूबाई मामला है। तो बात यह है कि इन्होंने जो आवाम के साथ किया है, आवाम उस पर रिएक्ट कर रही है, इन्होंने आवाम का जीना दोबारा कर दिया है, आवाम का सांस लेना महाल कर दिया है, आवाम के लिए बिजली गैस के बिल देना मुमकिन नहीं रहा, और गैस का आगे बहुत बड़ा बहरान आ रहा है, गंदम का आगे बहुत बड़ा बहरान आ रहा है, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ में हालात ख़राब हो गए हैं। लोग बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, घरों का किराया नहीं दे पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल की इंटरनेशनल मार्केट में जितनी कीमतें नीचे गई हैं वो रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँचाया गया। तो इस सारी सूरत हाल में आवाम में जब ये जाते हैं तो आवाम ज़ाहिर है इसको रिएक्ट करती है, और आवाम रिएक्ट इस तरह से करती है कि फिर अब मियाँ नवाज शरीफ को देख लें कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं जब से वो लंदन गए हैं एक बार भी वो आवाम में नहीं निकले। 4-5 बार लोगों को नजर आया तो लोगों ने चोर चोर डाकू के नारे लगाए। अब ये वो लोग हैं जो इस वक्त मुसल्लत हैं मुल्क के ऊपर, जो ना घर से निकल सकते हैं, ना हल्के में जा सकते हैं, ना आवाम में जा सकते हैं, ना जलसे में जा सकते हैं, ना इस्लाम मुतासरा इलाकों में जा सकते हैं, ना मस्जिद में जा सकते हैं, ना मस्जिद नबी जा सकते हैं, ना UK जा सकते हैं, ना US जा सकते हैं। तो ये कहीं भी नहीं निकल सकते। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, फिर नफरत का जो ये इजहार करते हैं, जिस तरह से ये गालियाँ देते हैं जलसों में। आप जलसों में गालियाँ देंगे, आप लोगों पे FIR कराएंगे, 25 मई को आपने तशद्दुद कराया, तो क्या आवाम आपको फूल आगे से देगी? तो आवाम तो फूल नहीं देगी। आवाम तो फिर आपके साथ, मैं इस हक में नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर जो UK में हुआ, अगर आप मुझसे पूछें, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बजाय इसके कि उनको घेर के इस तरह से नारे लगाने की बजाय अगर ये आता कि 5 ओवरसीज़ पाकिस्तानी मरियम औरंगज़ेब के सामने खड़े होकर उनसे सवाल करें कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ये बताएं कि क्या आप आइन के मुताबिक आएँ, क्या आप कानून के तहत आएँ, वोट को इज़्ज़त होगा बयानी क्या कहाँ हैं, वो मरियम नवाज़ की ऑडियो से चले आप भाई, इस तरह के उनके बयानात हैं,
یہ ساری چیزیں. اور آپ یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ناراض ہو جاتے ہیں, کیا میاں نواز شریف کی اتنی پارٹی کو ریٹ نہیں ہے کہ پیٹرول ڈیزل قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اسحاق ڈار اشتہاری ہے. یہ اس طرح سے سوال ہونے چاہیے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ کسی کا گھراؤ کر کے اور اس طرح سے, اور وہ بھی خاتون کے کا گھراؤ کر کے نعرے لگائیں. باقی نون لیگ اخلاقیات کی بات نہ کیا کرے. نون لیگ جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 بے گناہوں کو شہید کر دیا, خبر ایک حاملہ خاتون کو جبڑوں میں گولیاں مار کے شہید کر دیا, جنہوں نے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ سارا 25 مئی والا معاملہ ان کے ناصرہ جاوید صاحبہ کے گھر جو کیا, اور جو خواتین کے گھروں میں گھسے, جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا, رینجر سے انہوں نے شیلنگ کروائی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو پچھلے 5 ماہ میں پاکستان کے ہر ادارے کو کنٹروورشل کر دیا, پاکستان کی عدالتوں کو کنٹروورشل کر دیا, پاکستان کے ججز کو کنٹروورشل کر دیا, جس کے بارے میں تاثر ملتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے, اس کی عزت مقام مرتبہ کم ہو جاتی ہے, وہ بدنام ہو جاتا ہے, اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ خاندان شریف خاندان جب تک مسلط رہے گا تب تک پاکستان کے حالات خراب رہیں گے, پاکستان کے لیے مشکلات رہیں گی, اور آنے والا وقت مجھے تو بہت ہی زیادہ خطرناک لگتا ہے. ابھی یہ آڈیو ویڈیوز والا جو چیزیں شروع ہوئی ہیں. اچھا, اسی کے اوپر آڈیو لیک کا سیزن چل رہا ہے, عمران خان کی ایک نئی آڈیو لیک ہوگی. اب یہ بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سائفر تھا وہ امریکہ سازش تھی, وہ بالکل ایک جھوٹا بیانیہ تھا, جو عمران خان نے عوام کا ذہنی توازن خراب کیا کہ امریکہ نے مجھے ایک سازش کے تحت نکالا گیا. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے تو عمران خان کے موقف کی تصدیق کر دی کہ یہ واقعی امریکی سازش تھی, واقعی سائفر آیا تھا. اور اس میں تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان امریکہ کا نام شروع میں نہیں لینا چاہتے تھے, سفارتی ایک ملک کا خیال, ایک جو معاملات ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے, خارجہ پالیسی. لیکن جو ہوا اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے عمران خان نے اس کے بعد جو باتیں کی وہ ساری پبلکلی کر چکی ہیں. کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے. یا تو اس میں یہ ہوتا نا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ یار سائفر کریٹ کرو, عمران خان کہہ رہا ہو کہ سائفر بناؤ, عمران خان کہہ رہا ہو کہ قطری خط کی طرح مطلب سائفر بناؤ, ٹھیک ہے. اور عمران خان نے یہ تو نہیں کہا, عمران خان نے تو جو خط آیا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہاں, اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ سائفر کلاسیفائڈ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک میٹنگ کریں, میٹنگ میں اس سائفر کو ڈسکس کریں تاکہ جو وہ جب میٹنگ میں ڈسکس ہو جائے گا اس کے منٹس آئیں گے تو آپ منٹس پہ آگے بات کر سکتے ہیں. ورنہ تو وہ, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک بار عمران خان سائفر دکھانے لگے تھے صحافیوں کو, تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ معاملہ اسلام آباد کورٹ میں چلا گیا تھا. اسلام آباد کورٹ نے بھی آرڈر دیا تھا کہ عمران خان جو ہے بطور وزیر اعظم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی آئین اور قانون کو اجازت نہ دے, کیونکہ اس وقت بھی یہ ڈر تھا کہ عمران خان نے سائفر کھول دیا تو بہت کچھ کھل جائے گا, بہت چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو اب تو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ سائفر نہیں ہے, اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ سائفر ہے. پہلے ایک بات پہ تو طے کر رہے ہیں نا آپس میں کہ سائفر ہے یا سائفر نہیں ہے. اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سائفر تو ہے, اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سازش ہوئی. اور پھر یہ بات تو اس لیے بھی ثابت ہو گئی تھی کہ آپ کو پتہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے تھے, اور دونوں میٹنگز میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو سائفر ہے یہ پاکستان کی اندرونی جو معاملات ہیں ان کے اوپر, ان کے اندر انٹرفیئر ہے, اور پاکستان کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ غیر سفارتی ہے اور ڈیمارچ کیا جائے. یہ بات تو پہلے سامنے آ چکی ہے. آخری کوشچن میرا یہ آپ کا, یہ جو لڑائی چل رہی ہے اگر اس میں کوئی پیچ اپ نہیں ہوتا, خدا نہ خواستہ, پھر یہ کہاں جا کے رکی؟ دیکھیے, مجھے تو یہ لڑائی خوفناک طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کا بھیانک انجام بھی ہو سکتا ہے, سسٹم ڈیریل ہو سکتا ہے, اور کوئی ایمرجنسی مارشل لا کوئی اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے. مارشل لا کے کتنے چانس ہیں؟ دیکھیں, کہا کچھ نہیں جا سکتا, لیکن جو جس طرح کی آڈیوز بتائی جا رہی ہیں کہ آ رہی ہیں, تو وہ آڈیوز اگر آ جاتی ہیں تو ملک کے اندر حالات تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا.